сар аз моҳи октябр сокинони тоҷикистон барои ҳар киловатт-соат нерӯи барқ тақрибан 17 дирами пардохт хоҳанд кард. ё бо зӯрӣ ё бо зар терминалҳои пардохти пул дар тоҷикистон боз ҳам роҳе пайдо карда аққу заҳмати худро меситонанд. гарон бо мисол ба ҳамн ҷои ширкати ҳам рафтан ҳамисол ма бо маҷбурам ки 3 сомон дигар расход кунам ё 4 сомон ба ҳамҷара бирам. ва сокинони вилояти Хатлон аз ҳамлаҳои хукҳои ваҳшӣ ба замину хоҷакиҳояшон ба дод омаданд. ҳуҷуми ин ҷонвар ба сокинон низ мушоҳида шудааст. Тағони ҳуҷум кард, хеле зад маймон кардим. Пас сарам дад, ин пурсарам дад, пом азад, амара мамкан дист помоз кор намекунад як тараф. дар ҳудуди ноҳияи Шамзини Шоҳини вилояти Хатлон қитъаи шоҳроҳи байналмилалии Шурободшоҳон мавриди истифода қарор гирифт. ин маросим рӯзи 13 сентябр ба ҳузури раиси ҷумҳури Тоҷикистон баргузор шуд. сафари кории Эмомалии Раҳмон ба ин ноҳия бо баҳрабардорӣ аз бинои маъмурии шӯъбаи раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон оғоз ёфт. баъдан ӯ мактаби навбунёдеро дар маркази ноҳия низ ифтитоҳ кард. ҳамчунин ба корҳои сохтмонӣ дар варзишгоҳ ва қасри фарҳанги ноҳия низ оғоз бахшид. вале 10 рӯз пештар аз ин раиси ҷумҳури Тоҷикистон қарор дар бораи боло бурдани қимати нерӯи барқро дар кишвар имзо кард. ба ҳамин тартиб аллакай аз моҳи оянда сокинон бояд пули барқро аз рӯи нархномаи нав пардохт кунанд. боло бурдани нарх бо пешниҳоди барқи тоҷик сурат гирифта таи 2 моҳ аз сӯи комиссияи махсус омӯхта шудааст. ҷузъиёти бештари мавзӯъ аз Сарвинози Рӯҳулло. сокинони Тоҷикистон аз аввали моҳи октябр барои ҳар киловатт нерӯи барқ тақрибан 17 дирами пардохт хоҳанд кард ки назар ба қимати пешин 2 дирам зиёдтар аст. масъулини ширкати барқи тоҷик рӯзи 13 сентябр гуфтанд ки қимати нерӯи барқро бо дастури ҳукумати Тоҷикистон боло бурдаанд. қарори ҳукумат дар ин бора рӯзи 29 август қабул шудааст. мақомот мегӯянд ки афзоиши нархи нерӯи барқ барои аҳолии камбизоати кишвар таъсир надорад, чун маблағи онҳоро ҳукумат ҷуброн мекунад. барқи тоҷик ҳамчунин аз сокинон хостааст ки барои аз байн бурдани нофаҳмӣ дар ҳисобу китоб ҳаққи барқи то 1 октябри имсол истифодашударо сари вақт ва пурра пардохт кунанд. масъалаи боло бурдани нархи нерӯи барқ дар Тоҷикистон моҳҳо боз матраҳ буд. вазорати рушди иқтисод дар як барнома ки барои 3 соли оянда таҳия шудааст гуфт ки нархи нерӯи барқ барои аҳолӣ дар 3 соли оянда тақрибан 2 дирами боло рафта дар соли 2020 беш аз 20 дирамро ташкил хоҳад дод. боло бурдани нархи нерӯи барқ яке аз тавсияҳои ҳамешагии созмонҳои байналмилалӣ ба мисли Бонки ҷаҳонӣ аст. ин созмон борҳо ба ҳукумати Тоҷикистон тавсия додааст ки нархи нерӯи барқро боло бубарад, чун хароҷот барои нигаҳдории системаҳои барқии кишвар назар ба даромад бештар аст. айни замон ширкати барқи тоҷик бузургтарин ширкати энергетикии кишвар тақрибан 1 миллиард доллар қарздор аст ва наметавонад қарзҳои хориҷӣ аз ҷумла қарзи нерӯгоҳи барқии обии Санктуда 1 ва Санктуда 2ро ки ба Русияву Эрон тааллуқ дорад бипардозанд. мутахассисону собиқадорони соҳа мегӯянд мудирияти нодуруст ва талафоти барқ сабаби мушкилоти зиёд дар системаҳои барқдиҳии Тоҷикистон аст. бар иловаи ин дар зимистон бисёре аз мардум дар соатҳои муайян нерӯи барқ мегиранд ва маҷбуранд шабро дар торикиву сардӣ рӯз кунанд. Сарвинози Рӯҳулло, Афсонаи Якубиршо, Радиои Озодӣ, Душанбе. гузоришҳо аз Тоҷикистонро идома медиҳем. дар Тоҷикистон моликони бархи терминалҳои пардохтӣ шеваи нави гирифтани ҳақмозд аз муштариёнро ҷорӣ карданд. акнун ҳар муштарие ки мехоҳад тариқи ин терминалҳо фаразан пули телефону барқашро гузаронад, бояд нахуст розигиашро барои гирифтани ҳаққи хидмати терминал бидиҳад. инам дар ҳолест ки аз ин пештар дӯтитонии кулли Тоҷикистон ба тамоми моликони терминалҳо дастур дод ки аз муштариён ҳеҷ гуна маблағ нагиранд. мулло Раҷаб Юсуфӣ гузориш медиҳад. бебандувори дар пардохти терминалҳо аз баҳори соли равон шурӯъ шуд. ҳукумат дастур дод ки гирифтани ҳаққи хидмат аз муштариён манъ карда шавад. баъди ин 4000 терминали пардохти электронӣ аз кор монд. масъулини терминалҳои экспресс-пей мегӯянд ҳоло корашон қонунӣ аст, чун ҳоло бо ризоати муштарӣ аз ӯ ҳаққи хидмат мегиранд. برای مثال من باید برای گذراندن مبلغ با اول نخست رقم تلفنم را وارد می‌کنم و در حالت پخش کردن تگمه به پیش برای من یک رمزنه نو باز می‌شود. در اینجا با من گفته می‌شود که با شما معلوم می‌نماییم که اگر برای خدمت رسانی عاید به گذراندن مبلغ‌هایتان توسط همین ترمینال سفارش می‌دهید، پس نوبسته
پس نوابسته از اندازه مبلغ، یعنی 1 سوم، 3 سوم و یا 5 سوم و غیره، مبلغ استوار به اندازه 20 درهم در اساس شرطنامه عمومی یا آفرت گرفته می شود و می توانید با متن آن اینجا شناس شوید. مالکان ترمینال اکسپرس پی میگویند بدون گرفتن حق خدمت فعالیت کردن نمیتوانند. حالا معلوم نیست که شیوه نوی کار چی پیامد برای مالکان این ترمینال ها داشته میتواند، چون وزارت عدلیه هم گفته است که هنگام قبول پرداخت در ترمینال ها نه فائز و دیگر نوع حق خدمت نباید ستانیده شود. سعدی قادرزاده رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان هم تابستان امسال گفت همه همین سوبیکتی که پست ترمینال رو بودن ما پیش دعوتشون کردیم، باید گفتن که ما دیگه معلومات نمی، ما دیگه مبلغ نمیستونیم. بعد چند وقت دیدیم که مبلغ بوستون سر کردن. برای پیشنهادی معلومات نصحی، برای پیشنهادی معلومات نصحی ما دویم باره بعد دوره جریمه بندی کردیم که در نتیجه زیاده از 70,000 سومانی به جریمه بندی کرده شده بود. هستن با دیگر مقاماتی که باید این مسئله را مورد آموزش قرار دادن، از جانب عموم این مسئله مذکور مورد بررسی قرار داده میشه. دادستانی کل تاجیکستان در یک نامه از تمام مالکان ترمینال ها طلب کرده است که به گرفتن حق خدمت خاتمه دهند. ساکنان میگویند ترمینال ها برای پرداخت پول تلفن، پول برق و جریمه و بازرسی دولتی اتومبیل آسان بود. بعد دستور حکومت و کشمکشی های چند طرفه سرگردانی آنها زیادتر شده است که باید در 3 یا 4 اداره بروند و پول بپردازند. مثال میگم اینجا اگر نه از گرون با مثال با همون جای شرکتی هم رفتن همینطور ما مجبورم که 3 سوم از خود کنم یا 4 سوم با همجا را برم. رو میاریم با موضوعهای دیگر. سالهای اخیر تعدادی از قرغزسواران تاجیکستان بنابر مشکلات اقتصادی و به خاطر دریافت شهروندی به قرغزستان کوچ بستند. اما طبق مشاهده ها نشان میدهند حیات این مهاجران در وطن باباییشان چندان شیرین نیست. در نوبت گزارشی داریم که از روزگار یک چنین خانواده نقل میکند. راحت 17 ساله در خانه سرابان است. خواهر بزرگش ترسونای نمیتواند برای او کمک کند زیرا نقص جسمانی دارد و خودش دستنگر می باشد. راحت همچنین 2 دادر نیز دارد که باید آنها را نگاه بین کند. از این خاطر او مجبور شد که از 13 سالگی دیگر به مکتب نرود. من خواندن و مکتب رفتن را دوست می داشتم، ولی بعدا مجبور شدم که به کارهای خانه مشغول شوم. تصمیم گرفتم که اپام را نگاه بین کرده دادرانم را به وای رسانم. مهم که آنها تحصیل کنند. مادر راحت 4 سال پیش وفات کرد. پدرش در تنهایی باری روزگار را می کشید. هر روز تا نصف شب در ساختمان کار می کند. وقتی پدرش استراحت دارد راحت به کار می براید. ما ساعت 4 سحر سری زمین می برایم تا 8 ساعت کار میکنیم. برای خیشاوه سبزی 350 سوم و برای لبلبو 500 سوم می دادند. با این پول من خوراک می خریدم و اگر در مکتب از دادرانم پول می پرسیدن با آنها هم می دادم. همچنین پول برق را می سپاریدم. اکثر وقت همه پول برای برق صرف می شود. برای غذا و خریدن لباس پول تماما کم می ماند. برادر راحت که در صنف 7 میخواند از اول تابستان برای چوپانی به چراگاه رفت. آمدن او را برادر خردیش علی خان به صبرانه منتظر است، چون که او وعده داد که برایش جزودانی مکتبی میخرد. امسال علی خان باید به صنف 1 میرفت، ولی او نتوانست تحصیل کند چون که عادی ترین جهاز مکتبی را ندارد. حالا علی خان دفترها و قلم عادیش را به خلطه سلوفانی میاندازد. هرچند درس‌ها شروع شدند ولی او تا هنوز برادرش را منتظر است. برای به مکتب رفتن به من پایافزال و کرته و اینچنین البم و جزدان و قلم ضرور است. اجرای خواهش‌های راحت مشکل‌تر از آرزوهای علی خان است. راحت می‌خواهد آشپز شود، اما برای تحصیل او مبلغ و اتستات مکتبی ندارد. همچنین خواهر بزرگش را تنها گذاشته نمیتواند. امسال راحت باید مکتب را ختم میکرد. من آشپزی را دوست می‌دارم. برایم پختن خوراک‌های گوناگون خیلی پسند است. می‌خواهم آشپز شوم. ولی اگر از خانه برایم اپام تنها میماند و میتواند یگانجا رفته گم شود. خانواده راحت به قرغیزستان از مرغابی تاجیکستان آمده است. آنها تا پیدا کردن این کلبت در خانه‌های زیاد اجاره نشینی کردند. در این خانه کهنه آنها فعلا رایگان زندگی دارند، ولی صاحب آن نیز به نزدیکی می‌خواهد به منزلش برگردد و پدر راحت مجبور است در جستجوی خانه دیگر شود.
бармегардем ба тоҷикистон. дар минтақаи кулуби вилояти хатлон сокинон ва кишоварзон аз афзоиши ҳамлаҳои хукҳои ваҳшӣ ба заминҳояшон шикоят доранд. онҳо мегӯянд ин ҷонварон хоҷакиҳои зиёди мардуми маҳаллиро хароб ва ҳосилҳоро нобуд карданд. баъзе аз сокинон дар суҳбат бо ҳамкорони мо гуфтанд маҷбуранд барои ҳимояи ҳосили зироатҳояшон шабро дар замини полиз рӯз кунанд. ба хабарнигори мо маҳмуҷон раҳматзода имконият даст дод ки аз гаштугузори хукҳои ваҳшӣ дар вилояти хатлон наворҳои нодир бардорад. дар ин бомдоди зебои тирамоҳӣ ин гурги гуруснаву танҳо ба шикори душмани ашадии деҳқонон дар як ноҳияи кӯҳистонӣ дар тоҷикистон меравад. ба шикори хукҳои ёбоӣ ки мардуми ноҳияи Шамсиддини Шоҳинро ба танг оварданд, рӯзона дур аз маҳалҳои аҳолинишин мечаранд, шабонгоҳ ба киштзорҳои деҳқонони рӯстои деҳи Қозӣ мераванд, аз ҷумла ба киштзори Шариф Назиров ки нисфаш то кунун ба хок яксон шудааст. шариф назаров ним сол боз дур аз хона ва сари полезаш мехобад, чун ранҷи ҳамлаи хукҳои ёбоиро кашидааст. برای خوب میاد گفتم برای خنچینه که یک شدم هیچ کدام میمونش مینتی یک ساله من میسوزم برای همون موردم من میکنم چوک نیست. хукҳо дар гузашта ҳам бедодгарӣ мекарданд, аммо 2 соли ахир зиёдтар ва густохтар шуданд. маҳдудият дар шикори хуки ваҳшӣ сабаби афзоиши ин алафхорон шудааст. иҷозат ки надодан хуҷайно дига ҳеҷ чикоршо накард. як мезанам мисол сабзавоту ина нархати дигара бо наворот бача зиёд мекунам. яъни бардам кишид як сола дубора мекунам. дар ҷангалзорҳои ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ҳазорон хуки ваҳшӣ сукунат доранд. мардуми ин рӯстаҳо аз тарси хук намегузоранд ки бачаҳояшон дуртар аз хона ва ба дашт бираванд. тарсашон бедалел нест, чун Раҳим Ҳамидов сокини деҳаи хушкасангоби ноҳия 1 сол аст ки ранҷи ҳамлаи хуки ваҳширо мекашад. ҳангоми дарав тасодуфан ба ҷонвари ваҳшӣ рӯбарӯ шуд. مقانی هجوم کرد خیلی زد مهمون کردیم پس سرم داد اینه پول سرم داد پوم زد اما ممکنه دست پوم کار نمیکنه یک طرف با نظرداشتی این همه بیدادگری مقامات اجازه دادند که شکار خوک‌های یابایی به محدودیت صورت بگیرد. مثلا خوک از همه در بسیار شده است که همه بعد از اومدگی سیزن شکارش زشتر شده باشه برای که وقتی خیلی ضرر آورده است در موسیقی اجازه دادن در منطقه 5237 سال خوک سوق کرده شده. از بس که مردم مسلمان تاجیکستان از خوردن گوشت خوک پرهیز میکنند، لغو محدودیت شکار هم نتیجه نداده است. طبیعت شناسان و دهقانان میگویند باز کردن راه سیاحان و شکارچیان خارجی به ناحیه ممکن است مشکل را حل کند. اجازه نامه برای شکار خوک وحشی تا $3000 است. نمیشه که همین با دیگر دولت ها شرنامه بندن، هم فایده به دولت هم فایده به خلق که خلق ضرر نده. گرفته شه دایدن شما ва ширкати Apple рӯзи 12 сентябр якбора 3 нави нави телефонҳои ҳушманди худ маъруф ба iPhone-ро муаррифӣ кард. раиси ширкат Тим Кук iPhone 10-ро ҷайши бузурге аз замоне ба фурӯш баромадани нахустин iPhone номид. iPhone 10 сабуктар, тунуктар ва равшантар буда метавонад барои боз кардани қуфли дастгоҳ ва беҳтар намудани саҳифаи намоиш чеҳраро шиносоӣ кунад. ин нави iPhone $999 ва бештар аз он арзиш дорад. iPhone 8 ва iPhone 8 Plus вобаста ба ҳаҷми хотираашон аз $699 то $799 фурӯхта мешаванд. ҳар се нави телефонҳо 20 сим нерӯ мегиранд. ва ахбору гузоришҳои аз ин бештарро дар вебсайти www.ozodin.org ва саҳифаҳои вижаи мо дар Facebook Одноклассник ва Instagram ва Twitter дунбол кунед. наворҳои диданӣ дар Озодӣ видео YouTube гузошта шудааст. ташаккур барои ҳамроҳӣ ва худо нигаҳдор.